l'antichrist viendra. Ayeto ayete. Oyeba. Et ça, musicien moko. À ça, la concert moko. Na concert newana. Il a donné un message. Avant Matayemba, aigle zala liboso. Aigle na révélation, c'est les prophètes. Aigle go Mataya rotikala, c'est la présentation de l'antichrist. Tout ce qui est vers le nouvel ordre mondial. Il a posé question. Na mone ba passer muso mi boaki so na maya boaki ni. Pandemie yango sili. Na mone ba muso baluka balgi pandemie sili. Est-ce que Nzambo akela lola PC? Amona kate? Amonite. Siko ye moko mukolo mukili. Ye moko mukolo maloba. Obotika ya sala walingi. Bible azoloba boy, apôtre Paul azoba, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Biso bana nzambe, biso église nzambe. Mutoana ototanga komona. Déjà pesara message que makambo eroya, makambo eroya. Apôtre Oye biete. De Michael Jackson. Merci beaucoup, Contrôle Diamant TV. Je vous reçois encore dans ce CDF Contrôle Diamant, comme je viens de dire. Toujours continuer, toujours boulot sur boulot. J'en profite à l'occasion de saluer Maman Juliana Nzumba parce que na boka cité naie, on est là devant les images. Je dis aussi merci à ma chroniqueur, et ma chroniqueuse, nous bazo soutenir œuvre. La meilleure façon d'aimer quelqu'un, ils ont chaye ma boko. Donc on est là toujours yambabi no tongo me dit pourquoi. Comme je dis. Bakosa biso trop balobi ambulance ya avant balobi ba pompier bayak avant mais baya toujours na retard. Contrôle Diamant TV est toujours là même aux 8 tirkiti comme à Grèce na katkata maiwana. Contrôle Diamant TV et zawana. Donc merci petit à petit molo sur molo toujours comment on reçoit pour vous apôtre Patouzaba. On a dit que mingi ba ebié même sous ba ebiété mais par après vous découvrir boyo kaloba bien un homme vraiment qui parle de la parole du Seigneur. Pendant ma pandémie, pendant ma quarantaine, tout le monde a qui bangoté. Mais aujourd'hui, il s'est dit que naza likambo lobana na peuple o nzambe a pesaye to yokaye to donc to lobana mingité to yokaye na nous to pesa chance wana parce que oui tango ba porte ba sali ba télémara c'est que ainsi dit l'Éternel les alliés. Yozo landa biso na nzela ya plasma téléphone Android smartphone restez branché ko garder image tout seul partager ango benga papa benga maman kando zana boyoka son de la trompette. Et je ne suis pas seul. J'aurai des figures dans mon plateau. L'apôtre qui sait que je viens de dire n'a accompagné na sœur nangai collègue Moninga Mosala qui s'appelle Fallon. Lelo yeo wapi aye ko rejoindre ngana boulot tout ça la Mosala elongo en fait que tout solana apôtre na biso Patouzaba. Résima kengo en direct en RDC équipe technique qui a contrôle Diamant TV. Je vous salue tout betu simana pour Mosala Kende Liboso sans oublier fidèle gentleman le grand caméraman. Donc merci beaucoup, restez branchés sur Contrôle Diamant Vert. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Este é o canal YouTube Controle Diamante Verde. Acabamos de ouvir o que meu companheiro disse. Temos aqui o nosso grande convidado do dia, o nosso apóstolo Patouzaba. Muitos conhecem, alguns não conhecem, já ouvimos falar dele, ele vai estar aqui. Vamos lá entrevistar, vai falar da sua vida particular, da sua vida pessoal. E agradeço imenso pela presença do nosso grande servo de Deus. Apóstolo, vai te apresentar. Muito boa tarde. Vai te apresentar e dizer, falar de ti, porque eu conheço o apóstolo, mas tem pessoas que estão aqui por trás das câmaras, querem ouvir-te, querem conhecer-te melhor. Muito obrigado, Controlo Diamant Verde, Controlo Diamante Verde. Sim. Eu sou o apóstolo Patouzaba, eu sou casado, e já estou a saudar a minha esposa, Ruth Nando Isabal. Eu sou pai de 3 filhos. E, além de ministério, também sou adorador músico. Eu trabalho com o meu produtor lá. Já estou a saudar também o meu produtor Moisés Lubanzário. E músico e pregador do evangelho como ministro de Deus na carga do apóstolo. É isso. Ok, muito obrigado. Acabaste de nos dizer que tu és músico e também tens um ministério. Eu queria que falasses um pouco do teu ministério. Se eu estou a falar de falar um pouco, explicar-nos como é que te converteste, em que ano começaste a servir a Deus e por que você está a servir a Deus.
Muito obrigado. A minha história é muito longa, mas vou falar mesmo um pouco tempo. Eu comecei a minha carreira do ministério aqui em Angola, mas entrar na vida da igreja, entrar ser filho de Deus há já muito tempo. Eu me lembro que entrei nas águas de batismo em 1998. Aí que eu entrei nas águas de batismo e depois, porque eu comecei a minha vida lá no Congo Democrático. E depois cheguei aqui em Angola, e Angola que aí eu comecei trabalhando com o servo de Deus, e não vou citar o nome aqui, o servo de Deus, e aí que o ministério saiu. Mas no ministério, poderia dizer isso, é Deus que escolhe alguém. O ministério, ele próprio, Deus coloca isso dentro do homem e os anciãos vão ver e depois vão vir colocar as mãos. Há muito tempo mesmo, muito tempo nesse mundo, Patuzabal é filho primeiro de Deus. Eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Entrei nas muitas formações e depois disso eu recebi a carga do ministério. É isso. Então, se eu bem compreendi, entre a tua carreira musical e o teu ministério, o que tu mais começaste a fazer primeiro é a música, ou logo começaste com o teu ministério evangélico? Porque tu és um evangelista, tu pregas. E eu queria saber, entre a carreira musical e o teu ministério, qual é mais que você começou a fazer primeiro? Muito obrigado. E imagina o ministério para ter isso. Eu já falei aqui, o ministério é Deus que dá. Mas para entrar no ministério tem que ter maturidade. Sim. Significa que eu não comecei como ministro de Deus. Eu comecei como filho de Deus. E como tenho também o dom de cantar, eu comecei a cantar na idade de 17 anos. Ok? Eu recebi a carga de ser apóstolo em 2015. É a música que começou, o dom musical que começou e depois o ministério veio depois. É isso. Agora, tu, nesse momento, eu vou dizer, és um ministro de louvor e também tens um ministério apostólico. E eu queria saber, entre essas duas vidas que tu tens, qual é que tu mais portas no teu coração? Os dois ministérios. Vou aclarecer algo aqui. Um músico, porque ministério significa servir, mas não tem ministério de louvor, hein? Não tem ministério de louvor. Temos ministério, nos ministérios temos só 5 ministérios, mas nesses 12 serviços que Deus me colocou, como Ele próprio que me deu, Ele próprio que me capacitou, eu amo também trabalhar com esses 12 ministérios. Eu amo cantar, eu amo também fazer o que ministério da apóstola. Ok. Compreendi. E agora eu queria saber, pela esta pandemia, essa situação que estamos a passar, que o mundo está a ocorrer, qual é a tua mensagem como grande servo de Deus que tens para dar-nos nós, para nos fortalecer e para não abalar a nossa fé? Muito obrigado. Nesse tempo que nós estamos a atravessar, e nós somos igreja, e eu falei bem, igreja. E temos um problema com as denominações. Na igreja não temos denominações. A igreja é aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No tempo que nós estamos a atravessar o mundo inteiro, devemos saber, esse mundo tem dono. O dono desse mundo é Ele próprio, Yahweh Adonai. E agora, um dia me lembro, está escrito na Bíblia, que Cristo vai falar que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu me lembro muito bem que está escrito na palavra de Deus que esse mundo um dia vamos chegar até no fim. E agora, essa pandemia que chegou está a bater o mundo inteiro.
Ele próprio, Deus, tem a última palavra. A mensagem que eu posso dizer isso. A igreja tem que saber ler o tempo da profecia da igreja. Saber ler o tempo da profecia. Porque a Bíblia está dizendo que haverá muita coisa que vai marcar, que vai dar sinal que o próprio Rei, Jesus Cristo, vai vir buscar a sua igreja. Agora, esta pandemia, um dia eu já falei mesmo na minha página, que esta pandemia veio para exaltar um gigante e para também rebaixar um gigante. Porque nós estamos a caminhar na profecia. Porque a profecia tem limite, tem tempo. Vou dizer na igreja, estamos a atravessar um tempo da profecia. Aquele que sabe ler os sinais da vinda do Filho do Homem, saberá o que estamos a viver e em que tempo estamos a atravessar. É isso a mensagem. Ok. Se tivermos a ver, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior. Então, nós sabemos que a glória da segunda casa somos nós, jovens que estamos a servir a Deus. Mas tem coisas que estão a ser dito, pastores estão a ser expostos. Qual mensagem tu tens para transmitir? Porque a exposição desses pastores que estão a ser expostos está a abalar a fé de muitos filhos de Deus. Porque se viemos a ver no vídeo, os pastores estão a fazer coisas indecentes. E qual é a mensagem que tu tens para nós, ou para aqueles que ainda não estão firmes na fé, ainda não estão firmes na vinda de Cristo? Qual é a tua mensagem que tu tens para transmitir a nós? Muito obrigado, Mana. Vou dizer isso. Os pastores, o escolhido de Deus. A Bíblia está a dizer, um dia, Cristo vai dizer isso. Um dia um semeador veio semear de dia. E a história do quê? Trigo e blé, joio. Ok. Imagina que nós estamos aqui no mundo. Não esquece. O inimigo Satanás também tem o seu agente. Há muitos homens entraram no evangelho para fazer besteira, tudo isso para fazer entrar apostasia na igreja. Por mim, um dia não posso chegar no ponto de tocar um homem de Deus, porque ele é o ungido de Deus. A igreja, eu vou dar uma mensagem aqui. Quando você cai, um dia se você cai, um dia na sua vida, eu me lembro bem que um dia caíste na tua vida. Foste ver o pastor, foste ter com o pastor. Pastor, isso aconteceu. O que é que o pastor fez? Ele orou para você. Na mesma coisa, se você encontrou algo mal na vida do teu pastor, como ele é o homem, embora está aqui no mundo, ora para ele. Porque todos os dias o inimigo Satanás está a procurar como fazer para bater o gigante, e quando o gigante vai ficar no chão, o que é que vai acontecer? Vai fazer o quê? Espalhar todo o povo. Igreja de Deus, você que está a me ouvir neste momento, estou te dizer, a tua fé tem que ser ligada com a pessoa de Jesus Cristo. Se você encontra uma fraqueza na vida do teu pastor, ore para ele. Por favor, ore para ele, porque ele é homem. Ok? E agora, se há outros pastores que estão a falar de Jesus, mas lá embaixo estão muita coisa. Então, tem fetiche, muita coisa. Aí devemos saber, os sedutores vão vir para seduzir a igreja. Tudo isso por quê? Tudo isso está a sair assim, porque está escrito na Bíblia. Objetivo é o quê? Porque a apostasia entra na igreja, que todo mundo não reza mais, para fazer o quê? Não, vamos voltar no mundo, porque todas as coisas que os pastores estão a cometer não tem nada a ver com a nossa fé. Estou te dizer, eu estou aqui para fortalecer a tua fé. Mesmo encontraste um pastor fazendo mal, ele é homem, ora para ele e volta no caminho de Cristo. Porque entre o mensageiro e a mensagem, não é o mensageiro que é mais forte, mas é a mensagem que é forte. A mensagem é Jesus Cristo. Cristo é o Senhor da tua vida. Regressa, volta na tua fé. É isso.
Acabamos de ouvir a mensagem. Muito obrigado pela mensagem, porque era mesmo necessário ouvirmos isso, porque isso está mesmo a abalar a fé de muitos filhos de Deus, está a mexer, está a mover-nos. Então, muito obrigado mais uma vez pela mensagem que nos transmitiste, que acabamos de ouvir aqui. Muito obrigado pela mensagem que nos foi transmitida aqui ao nosso grande apóstolo Patu Zabal. Foi mesmo muito necessário para nós, porque a situação de hoje está mesmo a abalar muito a fé dos filhos de Deus. Mas sabemos que eu estou acompanhado, tenho o meu companheiro, ele é quem vai terminar com o programa. Fiquem ligados, até já. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter vraiment collègue Nangaï, la sœur Fallon, la fille du Très-Haut, on les a appellation naé. Donc à la contrôle Diamaver TV, contrôle Diamaver TV est présenté bino ba figure tellement ébélée parce que comme on dit l'anglais amouné, le contrôle les amouné appelé nous na ba fiche ça, c'est ba numéro ça c'est wana bourgeois biso tozana ngo gag. Ezala ba film théâtre, ezala matéya, ezala tout. Contrôle Diamaver TV tozana. Mais j'ai vite compris que Sœur Fallon on dit tout matin moi ndam to kitana on a apôtre. Na ya psato dendana on a apôtre. Apôtre batu ba Holanda yo bamsu ba bengo aventurier. Batu ba Holanda yo aza aposa penda longola na ye chaîne atika otala na ye mais abi na yoke kana. Batu ba Holanda yo aza blessé. Pendant quarantaine ans baluki nzambe ba monite ba mona ta apôtre monta le kana chaîne na loba te ba moni muté to ebité bo me mabiso wapi to za temps moko to ebate qui sont les vrais qui sont les faux to ebité toujours kende wapi apôtre. Merci. Question na lukango banda kala na pamboli nzambe pour question. Merci de la foi. Batu baza blessé. Batu baza na ba problème ba tuni tozala wapi. Et l'homme na ngina biso boy. Obiso ki mwana tangi classe, azu diplôme. Ta muso a tanga classe a sali 6 ans école primaire. A sali 6 ans et école humanitaire, api wa yo sala 5 ans. Mais ba opese délité ya nombre d'années au sala na musala. Mais tant que ça, il faut présenter Nioso à Yekolagi pendant 18 ans. Cela veut dire, Nathan y a épreuve, Nathan y a makambo zo comme la personne mboka. Yo Yekolani. C'est que oh yo Yekola, la qui ça? Parce que na ko bimate, tant que vous na bureau, professeur a appelé ça comme mathématiques à ozalate. Mais le col aux ana notion en mathématiques, aux le col aux ana notion en gestion des entreprises. Au salango bien parce que vous avez déjà na notion église il faut yeba nazolo bel église ngande nazawa naza ministre de Dieu et naza pe musicien na yo lobel église na bandi na église Yesu azaki na auditoire na ye Yesu azaki na mate ya kote ya bato libanda a kote ya bango repentance bongola mutema le royaume des cieux est proche mais soka azui les 12 apôtres oyebisa bango le secret du royaume. Makamunyo c'est ça pour na batunyo sote. Donc comme on dit non le bec tout le monde a quitté selon yo mais tozala qui parce que to yebisa bango tant moko boye. Ba apôtre bazate les 12 apôtres bazate mais le lot lobela bango poani. Batikela biso message. Nazo yebisa yo zo landa ngai. Na kombo na Yesu Masia. Ata pasteur ayete, église za ya pasteur te. Nengna yebiso de bakangi bako kanga l'église porte mais Bible a lobby l'église izanen nzoto na yo ngai le Saint-Esprit habite en toi oyoka nini ba yebisa yo nini parce que le kolo yoka pe ba yebisa yo na ozo traverser la kisa oyo za aux églises yeba que Christ a roya kozwa yo aucune de prière aucune de te Bible lobby ni l'heure vient déjà venir les vrais adorateurs adoreront le Père bati siko yeso bando loba tozane sikate poto adorer nzambe. Donc le message que tu as quitté aux banga parce que mon aventurier bisote toi aventurier les maîtres de l'église c'est Jésus-Christ Yahweh Nzambe sera décidé mutabi matin ngana na loba ngana poser question na mona ba pasteur muso mi boaki so na maya boaki ni pandemie yango sili
na mona ba muso baluka balki pandemie sili. Est-ce que nzambo akela lola PC? Amona kate? Amoniti. Siko ye moko mukolo mukili. Ye moko mukolo maloba. Obotika ya sala walingi. Non, je sais que je parle avec un apôtre. Donc, sans agnoso zanango. Parce que muto azolanda zana posa azala consoler. Azana posa azo soulagement ya pote un motema. Parce que babeli lié sur les collèges à qui okangam. To ebité antichrist. T'en as déjà coquille. Ton dengani ba événement ngo c'est bandit déjà. Tonin. Merci, merci. Ah, olobelo moko antichrist. Na luke logo mingi. Nangina biso boy. Yo landangai. Zwanga bien. Église, église, église. Église, il faut y bamboye. Tozana temps, il faut to traverser na senamoy. Bato ebele ba komi na posa mokili koleka. Olingi ozana mokili mingi. Mais il faut y ba un jour au leka posa passager. Israélien, au sala 40 ans. Au sala 300 ans. Ceux qui bolo bagani. Au sala 70 ans. Mais ceux qui sont en Égypte, ceux qui sont recoquis, mais il faut ça. Il faut bima. Parce qu'Égypte est un bon noté. La plupart, il y a des hommes de Dieu, balaxi biso matériel. Balaxi biso mabala. Mais babosa ni goyib sa biso pe tangu mususu. Que toi balekinzela. Si ko jour mu kolongo yo kokatoleka. To comment c'est là? Bato belé ba komo lo bago yeso vaillant. Il faut tout le monde avoir guerre. Il faut tout le monde avoir nzala. Il faut tout le monde avoir bonatuni. Oyebi ane profession ane komama. Yo zotan on a 2020. Yo yebi ba comment on a neni. Ba guerre bandana neni. Tozo kende lentement et sûrement vers l'enlèvement de l'église. Église il faut yeba tozo kende vers l'enlèvement. Il faut koyeba. Biso église tozan a 3 horloges. Église yemoko aza horloge, ba nation horloge, et puis Israël aza horloge. Et il y a fallu na auto poser une question sur ba bêtises zo leka na église. Ba makambo sala nzambe zo leka. Oh, Bible yemoko lobit. Nyonso na kati eza. L'apostasie koya. Empoisonnement, les hommes de Dieu tout ça ko s'empoisonner. Kisi kutu n'en parlons pas. Yesu mutalobango ya siko Yesu alobango nga nani na pekisa ba pasteur ebele baza ti lelo na molimo apetelo balingi te Yesu akufa donc so Yesu akufi te pardon masumu ezate ti lelo bazolinga ka tozala na mokili tout ça doit et comment il faut et comment po boye nyonso sani boye ya mwana na moto ya miss balé c'est les nations. Il faudrait que vous le sachiez. L'antichrist viendra avec le message. Yozoloba que tu es chrétien parce que tu as accepté le message de Christ. Mais l'antichrist viendra avec un message contre Christ. Bison d'église to benge antichrist, mais pour le monde ba benge libérateur, ba benge sauveur, ba benge l'homme solution. Église bison to benge antichrist, il viendra avec un autre message. Quel est le message? Alors le banabino que l'enlèvement n'existe pas. En lobano que le salut ne vient pas de Jésus. Alors lobano bongo. Maintenant, devant le preuve, démontre qu'est-ce que tu as appris. L'antichrist viendra. Ayeto ayete. Oyeba. Ezana missie moko. Asala concert moko. Na concert newana. Il a donné un message. Avant matayemba. Aigle zala liboso. Aigle na révélation c'est le prophète. Aigle go mataya rotikala c'est la présentation de l'antichrist. Toujours qu'il est vers le nouvel ordre mondial. Apôtre, je m'excuse, on a qu'est-ce que vous avez dit à propos de masque là, masque nini, ça cache quoi? Monde entier sous l'obligation on l'a ta masque, au somba loko masque. Sokoza masque mon Dieu, laisse-moi voir. Je sais qu'il y a un pesali hein, na yaki na masque na ngai. Donc ça yango, c'est ça, voilà. Voilà. Apôtre. Et là, on a caché dans masque. Et comme il masque, masque. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Masque, ça on peut se protéger de la maladie. Masque.
bah tiens on peut se protéger de la maladie. Ah ce que c'est que ils en a rien à voir avec mambo. Écoutez, au moins nous sommes au Salem. Mukeli ya lola pese yawe nzambe Adonai. Yehoshua Mashia Yesu Masia Jésus Christ de Nazareth. Asa mi soute pour mona. Kaso monati. Siko masque za nibo kanga munoko. Synonyme à masque lingolo bani. Kanga munoko. Olobelo rote. OK? Kanga munoko. Na kati wana. O ngana ko yebisa yo. Masque ba pesi yango pour te se protéger na maladie soye kendete. Mais masque pe elingolo ba bolo ba vérité te. Bolo ba vérité te. Masque bolo ba vérité te. Oh tu sais bah avant maladie ya Michael Jackson a l'attaqué déjà masque. Avant maladie ya muta kanisa malade. Mais ils ont style kaka ou bien il y a pas kangara munoko ou bien Nathan na fait déjà ba vérité mon songolo mais il y a kangara munoko. Bible azolo baboy apôtre Paul azoba la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Biso bana nzambe biso église nzambe. Mutu wana ototanga komona ye. Déjà pesara message que makambo eroya makambo eroya. Apôtre oyebiete. Te Michael Jackson na yebete. Te na sens ne lobi mutu wana biso na yebite po mutu olando yo lobaneti eza bande ke bele nzambe batune oyebi entel oyebi mama chala mwana oyebi ana yebi bangote yango na tunso wa papa oyebiete. Michael Jackson aza babengaka ye roi de pop. OK. Alataka masque. Alataka masque. Ayebiti na alataka. Ka yete ba mission bele pe balataka ba masque. Cela veut dire bazana message ya kopesa bato. Que comme na tamoko muto ko so olobate, o so oloba vérité te. Et comme na tamoko. Et comme na tamoko. Et comme na tamoko. Biso pe église, il va payer sur le bagage comme na tamoko. Tamsu na ko scandaliser. Tamsu na ko scandaliser. Scandale nga na ngepsango. Tamsu obalate. Yesway. Fidèle gentleman. Ah, nzambe papa ko boete ngana na balité. Oh, et bon li bala no epeksa yesway. Mais ozo ça n'a rien à voir. Ah. Et scandalisé nga. Et scandalisé kasi teza mutu muso zo bate zela. Yo lo bate zela. Ah. Na bala na yeswa zela na ngana bala na bota. Mwana na pa obani na zana yeswa bala na bota. Oh, tu ne peux pas empêcher la prophétie de Dieu s'accomplir. Léo Kandi. Yo zanaba omoni mutu. Apôtre, c'est que yo pe ba disque na ba œuvre na pe ko ganga te na mokili soyi. Pona yo succès zarani. Ba to bele ba kansaka soko yebani. Ozui combo comme renommé. Nous avons un succès. Non, le succès c'est lié à un travail. Succès égale le travail. Obi ogoye bana pe po panzaka mabala bato. Ogoye bana pe ke diama vert nde ezane ze miso ke créer ba problème pa na bato. Ndeti ba chaîne mususu YouTube nde pota ba pitopalo yambi apôtre o che ba commentaire ba ndeti ba chaîne mususu. Kasite ba yebi yango ke wana eza soko ke kuna problème. Mais pour ngai il faut naïeba pourquoi l'Éternel m'a appelé. L'objectif y appelle nanga ndeko nanga ozo kangai. Tu n'es pas tout le monde pour faire comme tout le monde. Nzamba benga yo tendenga benga batu nyonso. Soki apôtre Paul a bengé pona libanda, apôtre Pierre aza pona batu akati. Sede nanga nazo sala kaka te pona yebana. Mais rôle nanga, vous savez les ministères rôle nango za pona. C'est pour l'édification et la perfection des saints. Naza pour ça succès te, naza na pour ça mutu moko lo bagenzambe kumama pona yoki mateya na yoki lo yembo ya wa kumami. Ebele bazo beta pona kombo, pasa la kombo. Musique pe mo na 2 mois ka succès pe ku elali nango. Oh kasi yango na tuni yo zolo ba succès pona oyebana. Menga succès za soki mutu moko abongoli mutema. Gloire à Dieu. Soki mutu mo avana ndako yoki matondo, alobi nzambe merci. Gloire à Dieu. Na lola. Oui, merci beaucoup. Apôtre, tu dis qu'il va apôtre bien, donc apôtre n'a habité donc
Je dis merci au nom de Moutounio sur l'Andabiso, abonnez à Biso Contrôle Diamant Vert. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater Batuluka, apôtre partout là-bas. On dirait qu'Angola, capitale Luanda, province, apôtre toujours chité parce que fier gentleman, Salanga signe ainsi que Léon Kande Tchakou National. Apôtre, Pesabiso, moi synthèse moko, il y a un loco au que même matin, monsieur Sili, même Moutou à Landa quitté. So mutoye o azo landa loba na yoki apôtre eza bato baloba nan pesa biso mo lomo na ebité ça n'engage que vous au même biso na angle nini ya consolation na ange nini ya repentance na angle nini ya na ebité mais lobela ndeko azo landa yo cher ministre cher pasteur cher apôtre cher administrateur abonné à Contrôle Diamant Vert Maman Juliana Nzumba maloba na mboka boyo apôtre. Merci de la foi, merci Maman Juliana Nzumba. Na yoga kokaka, nzambe apambola yo. Na lobi bo yo kanga. Posa satane zo vana ndako. Osambela esute. Posa satane zaboy. Na lembi. Parce que na kolemba na yo. Nde fois na yo ekita. Mais posa nzambe za makasi. Oui, pour nous, à Makasi. Et ça, nous moko te alonga na vie avec facilité. Azate. Pour nous, à couronne, pose ou combo, il faut travailler. Travaille ta foi. Ta foi est à la base sur la personne. Parce que dans l'homme, l'homme oublie, l'homme ment, l'homme déçoit. Et on a battu belé to zoa ou l'axie moussala. Lobe a kole a wangani patuni au salangani. Yana mutu muso zoe pe na ndako zoe pe na poto sali ofungo leli lobe abaluke liyo. Mais la seule ou le seul qui ne peut jamais et à kotika la ko décevoir yote, c'est Yahweh Adonai, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi est à la basée sur Yé. Il faudrait que tu le saches. Na sena moy, il faut y avoir la lecture il y a temps. Tant bombango lelo, tiye soroya. Tant azamuninga malam. Tant ayebi golaksa qui est le vrai et qui est le faux. Tant ayebi golaksa qui sont les vrais et qui sont les faux. Tant ayebi golaksa qui était important, qui était embêtant. Merci beaucoup. Tendez relaxa qui est important, qui est embêtant. Tendez la qui ça, tant relaxa na fidèle na Contrôle Diamant Vert pena na embêtant. Tant moninga malo et apôtre nga kanina tant. Apôtre tout est manabiso. J'invite aussi j'invite la sœur Fallon vient. Tout travailler venant na yé. On est là en trois équipe technique à Contrôle Diamant Vert TV. Oeza archive ya apôtre. Yango to l'accent penza, yango apôtre tout le monde 3 CD déjà, 3 albums mais c'est Fallon Zimbabwe. Ok, Simba Nsumbale boye. Ok, ngape na simbi awa apote biso to simbela yo. Et apote tant biso to cha au micro to simbeli yo. Moi message moko pona bablo to simbi bien que biso tande moninga malam. Et natani ntoze la 4e ko baksa mato. Message nous angalo ba apote biko za pe chanter. Merci. Oza album nanga mibale, oza li solo, oza matondo. Li solo na sala en 2007. Matondo na yo obimisango na 2019. Car cela veut dire eza ba œuvre na partie à talent donc nzamba pesinga matondo eza album récent où eza sur le terrain nazolo ba sur vinanga et nazolo ba sur mutunde na rosa la reconnaissant parce que to uta na li solo to zo betela ba li solo dialogue nani akoko vandisa via mutu bien eza Yesu après na yo il faut pesa Yesu matondo po ya ibo pesa sens na via mutu. Oui, merci beaucoup, Matondo. Pépé sa sens navia moto. Tout ce qui apporte moi quelques salutations parce que tout ici vraiment. On était là avec la sœur Fallon. On a Katia Contrôle Diamant Vert TV. Nouveau talentier. On a Katia ya Move. Soyez le bienvenu. Na pesi malheureusement pas apporte moi quelques salutations. Même Mouta Hollanda pour tout Kata. Merci pour le Contrôle Diamant Vert. Plaisir est angai. On a porté tout le monde au président meu. Il y a coisa suma vez a ona wesika. Eu agradeço bastante o meu Deus Todo-Poderoso Yahweh Adonai pela oportunidade de estar aqui junto com a minha família. Muito obrigado de la foi, muito obrigado Falone. E nós pensamos aqui na produtora Nangai Moses Lubanzadio ML Pro.
napesi mbote pa mama na ngai libota na ngai mama na ngai na Belgique Nicole Marclay napesi mbote pa mwasi na ngai napesi mbote pa bana na ngai Clash Shalom napesi mbote na église na ngai ministère international da réconciliation mière napesi mbote na bato nyonso elo na nino ba ya suka kobosa na te l'enlèvement koza la lelo koza lobby enlèvement koza lelo koza lobby EAS Pro bambote belé totikela apôtre micro pe totiko na sele soka loka nazitango yako ti ekeme mabiso na ndenge gentleman na homme mabiso merci beaucoup merci nazwi tango yako kanisa bolamu na nzambe na vi na ngai nazwi tango yako banza loboko na Yesu na bomwe na ngai na sosoli Yesu yolingaka ngai yango na lobi matondo soki kaka pona maloba ya bato mbele babiso yo kalae esi tokota mabele po mokili epesaka biso te chance akobonga bayebaki ete tokokweya po ete basekao kasi Yesu oye ochange omodifie opesi mbomo ya sikao yango toyembi matondo oh.